Salut mes amis, les élèves de 3e année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cet épisode dans lequel on va continuer à expliquer la leçon de l'immunité. Donc cette vidéo c'est la partie numéro 4. Dans les 3 premières parties, nous avons expliqué comment le corps humain réagit par la réponse immunitaire non spécifique ou naturelle. Et dans partie 2 et 3, nous avons expliqué comment le corps dépose une réponse immunitaire spécifique à voie humorale. Donc, il faut d'abord regarder ces 3 parties. Donc, je vous mets les liens des vidéos au-dessus à la description ou dans le premier commentaire. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée pour l'explication de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Toujours avant de commencer à expliquer, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVT PIC pour comprendre mieux les leçons de SVT et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde ait une bonne note dans l'évaluation ou à l'examen régional. D'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires. Très bien. Donc, on commence l'explication. Donc, nous avons dit que la réponse immunitaire à médiation humorale, les lymphocytes B, par la production des anticorps. Les anticorps qui fixent à l'antigène, c'est un microbe ou un virus, etc., et formant un complexe antigène-anticorps. Le complexe, donc, il empêche la multiplication des antigènes au 4G, la phagocytose, au 4D à l'antigène. Donc, aujourd'hui, on voit qui fait le système immunitaire qui est très d'accord? Pour savoir comment se fait la réponse immunitaire à médiation cellulaire, nous avons un exercice intégré. Le médecin allemand Albert Koch a pu isoler la bactérie responsable de la tuberculose. C'est une maladie qui attaque les poumons. Donc, une vingtaine d'années plus tard, les chercheurs Calmette et Gurin ont pu isoler la natoxine correspondante au vaccin BCG issu de leur nom. Donc, le médecin allemand il a la bactérie qui est la tuberculose. D'accord? Après, من بعد 21 سنة جاو هاد les deux chercheurs scientifiques Calmette et Gurin شنو داروا صنعوا لنا اللقاح donc ضد هاد la tuberculose qui est une maladie mortelle. Donc هاد اللقاح دايما c'est la natoxine. La natoxine شكون هو ça veut dire واحد la bactérie اللي حيدنا ليها الخصائص الممرضة. Pour savoir comment هاد le vaccin ou هاد la bactérie il tue l'homme, donc on prend le document. Donc vous avez, en utilisant le document 1 précédent, veuillez répondre aux questions suivantes. Donc on a le document ce sont des expériences des souris. Donc on utilise le document pour répondre à 4 questions. Donc la première question expliquer les résultats de chaque expérience. Donc la deuxième question, s'agit-il d'une réponse immunitaire humorale? Quelle est l'expérience qui est conforme à ta réponse? Et finalement, identifier le type de réponse immunitaire en justifiant votre réponse. Donc, la première question, on va expliquer les résultats. Donc, quelle expérience نشرحها في l'examen تيقول لك expliquer يعني نمشي expérience par l'expérience. أولا خصني نفهم شنو مطلوب مني في l'expérience. Très bien. Donc, شنو درنا في l'expérience? On prend des souris S1. Donc, c'est une souris saine, d'accord? Après 30 jours plus tard, on a injecté une bacille de Koch, la bactérie, qui cause de la tuberculose. Oh, je n'ai les souris, la mort des souris. Donc, expliquer les résultats. Diman, tu as expliquer les résultats, ça veut dire, les souris de groupe 1 meurent. Les souris de groupe 1 meurent car, je ne donne la bacille de Koch. C'est une bactérie mortelle. Les souris, ils ne sont pas immunisés contre la tuberculose. Les 7 ممنعة ضد هاد la maladie. D'accord, داكشي علاش ماتوا. Donc, S1 meurt. علاش؟
à cause de bacille de coque. Après, on a le BK. Parce que S1 n'est pas immunisé contre cette maladie. D'accord? Lorsqu'on a injecté la bactérie, les souris ne sont pas immunisées. ما عندهمش المناعة ضد هاد la maladie اللي كتسببها هاد la bactérie. داكشي علاش ماتوا. Très bien. On passe à groupe 2. On prend une souris du groupe 2 et on a les injectés par BCG, le vaccin. Après 30 jours plus tard, on a l'injection de la bactérie de coque et finalement, les souris restent vivants. Pourquoi les souris restent vivants? Parce que عندهم BCG, عندهم هاد اللقاح ضربنا لهم اللقاح دونك ولاو immunisés. عندهم المناعة ضد هاد لا بكتيري. داكشي علاش ما كاناش لا مور ديال هاد لي سوري. دونك غير نرد البال مزيان غادي نفهم كلشي دغيا. دونك لو فاكسان BCG ملي ضربناهم BCG اشنو دار لهم هاد لي BCG a permis d'immuniser la souris 2. C'est pour cela qu'elle survive. داكشي علاش بقات حية parce que عندها l'immunité contre la bacille de coque. On passe à l'expérience numéro 3. On prend les souris S3, درنا لها l'injection par BCG. Après 30 jours plus tard, جبنا هاد la souris S3 وخدينا منها un sérum. خدينا منها le sérum. اش قلنا فيه le sérum. دائما فيما كنسمع le sérum, ça veut dire il y a les anticorps. خدينا منها le sérum ديالها وجينا هاد لو سيروم وضربناه ونا لانجيكتي في اون سوري اللي هي نيميرو اس4. بوي هاد لا سوري ضربنا ليها لا باسيل دو كوك. اشنو لاحظنا اس4 مور. ملي جبنا لو سيروم ديال اس3 اي نو افون لانجيكتي في لو سوري اس4 وضربنا ليها هاد لا بكتيري شنو لاحظنا لا مور ديال لي سوري. بوركوا؟ دونك هاد لو سيروم شنو فيه لي زونتيكور. Est-ce que les anticorps, ils ont réagi contre la bactérie? Non. علاش؟ كون réagit contre كون حبسوها كون بقات هاد لا سوري حية ولكن هاد لي زونتيكور ما تيقضيوش على لا باسيل دو كوك. دونك هذه هي l'explication. S4 meurt car le sérum contenant des anticorps. دائما عقل le sérum fait les anticorps ولكن هاد les anticorps n'a pas pu détruire la bactérie BK. Le sérum fait les anticorps. Les anticorps ما قدروش يديروا لنا la destruction ديال les bactéries BK. ملي ما قدروش على les bactéries BK هاد les bactéries provoquات لنا la maladie ديال la tuberculose وهاد la tuberculose donc أدت إلى la mort ديال les souris. D'accord? Très bien. Pour on passe à la dernière expérience. On prend des souris S5, on a les injectés par BCG. Puis, après 30 jours plus tard, on a le retrait des lymphocytes de S5. On a les lymphocytes, les lymphocytes T. D'accord? On a les souris S5. Nous avons les injectés, une souris numéro 6. Mais la souris numéro 6, on a la bacille de coque. Les souris restent vivants. Donc, je vais les souris parce que les lymphocytes T, il a réagi contre la bacille de coque. La bacille te multiplie ou t'atteint une maladie. Donc, l'explication c'est quoi? S6 ne meurt pas car on a les injectés par les lymphocytes T. Donc, nous avons les lymphocytes T. Je vais les souris du numéro 5. Les ont le vaccin de la tuberculose. Donc, qu'est-ce qu'ils font les lymphocytes T? Ils détruisent la bactérie et immunisent la souris contre la bactérie BK. Et 6, parce que nous avons les lymphocytes, les souris I5, les هما immunisés, ممنعة ضد la tuberculose. Donc, هاد les lymphocytes اللي خدينا من هاد I5 قضاو على la bactérie de coque اللي ضربنا ل I6. D'accord? Donc, اش كيديروا les lymphocytes T? Ils détruisent
la bactérie وكتعطي المناعة لهاد لي سوري S6 contre la bactérie BK. D'accord? La conclusion. Donc هنا شكون اللي كيقضي على la bactérie? C'est pas les anticorps. شكون اللي كيقضي عليها؟ les lymphocytes T. كون كان les anticorps اللي تيقضيو عليها غتسمى une réponse immunitaire à voie humorale. ولكن هنا شكون اللي كيدخل les lymphocytes T ماشي les lymphocytes B. Donc هنا كتسمى une réponse immunitaire à voie cellulaire. Comment? On passe à la question B. S'agit-il d'une réponse immunitaire humorale? La réponse c'est une réponse humorale. Et quelle est l'expérience que confirme ta réponse? Donc, la réponse. Est-ce que c'est une réponse humorale? Très bien, non. Alors, non. Car il ne fait pas intervenir les anticorps. Il n'y a pas les anticorps. Je connais les lymphocytes T. Donc, je connais l'expérience que la réponse, c'est pas humorale. L'expérience numéro 3. Le sérum, l'effet des anticorps, مقداش على la bactérie. D'accord? Très bien. Pour en passer à la dernière question, identifiez le type d'une réponse immunitaire en justifiant votre réponse. Donc, quel type de réponse est là? C'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, cellulaire est là. Parce que il ne fait pas intervenir les anticorps, mais les anticorps, mais c'est l'intervention des lymphocytes T. D'accord? Est-ce qu'il y a des lymphocytes T? تيقضيو على la bactérie. Très bien. Donc, نشوفوا دابا كيفاش هاد لي لانفوسيت تي tueur كتقضي على une bactérie ou une cellule عندنا فيها في le corps ديالنا qui cause une maladie. Très bien. Donc, le document suivant représente le mode d'action des lymphocytes T tueurs ou les كيتسموا T8 dans la réponse immunitaire cellulaire. D'accord? Donc, quelles sont les étapes? On a les étapes qui comment une cellule lymphocyte T il stoppe ou là il tue une cellule. Donc vous avez les lymphocytes T. Nous avons ici une cellule infectée par un virus. La cellule ضربها le virus. Donc كتجي les lymphocytes T spécifique reconnaît la cellule infectée du virus. عندنا بزاف ديال lymphocytes T كتجي اللي هي spécifique مع هاد la cellule qui est infectée par un virus. Donc, les lymphocytes T, il reconnaît la cellule, quand la cellule est infectée par le virus, parce que la T, c'est active. D'accord? Mais les cas active, c'est la multiplication. Il va donner plusieurs cellules T. Il se transforme lymphocyte T tueuse. وحدين se transforme en lymphocyte T mémoire. هذه tueuse كتعيش غير مدة قصيرة وهذه T mémoire كتعيش longtemps. Très bien. من بعد اش كيوقع؟ كتجي هاد لا سيلول هادو هما tueuse كيجيو عند هاد لا سيلول اللي هي انفيكتي par le virus. اش كيديروا؟ les lymphocytes T libèrent des substances capables de perforer la membrane de la cellule infectée qui éclate et meurt. من بعد هاد لا سيلول كترجع لهاد لا سيلول اش كدير؟ كتمشي عندها كتلصق فيها وكتليبيغي فيها واحد دي سبستونس. هاد الماده اللي كتليبيغي فيها كتسمى بيرفورين. هاد لا بيرفورين اش كدير؟ تدير لنا واحد لي تخو واحد الثقوب في هاد لا سيلول. ملي كدير فيها ثقوب راه لو ميليو ديالنا لو كور ديالنا باش عامر بلو وبلي سيل مينيرو. دونك ملي كدير فيها دي تخو اش كيدير الماء تيدخل لداخل ديال لا سيلول. ملي تيدخل الماء كتعمر لا سيلول وكتوقع لها ليكسكلوزيون السيكلا تنفجر. وملي كتنفجر لا سيلول كتجي لا فاغوسيت وكدير لا فاغوسيتوز كتدخلها لداخل وكتقضي عليها با لي زيتاب ديال لا فاغوسيتوز اللي شفنا. هذه هي كيفاش كومون لا سيلول تي ديتروير لي سيلول اللي هما انفيكتي في لو كور ديالنا. Très bien. Donc les étapes de la réponse immunitaire cellulaire ce sont quoi? أول حاجة LT les lymphocytes T tueurs reconnaît la cellule infectée. أول حاجة كتجي تي وكتعرف لا سيلول اللي فيها الفيروس. دونك خصنا نحيدوها كاملة من لوكور ديالنا. شكون اللي كيدير هادشي؟ لا سيلول تي. دونك أول حاجة قلنا لا سيلول تي سبيسيفيك كتعرف على لا سيلول اللي هي انفيكتي بار لو فيروس. بوي اش كيوقع لا سيلول تي؟
elle devient active. كتولي نشيطة. ملي كتولي active, se multiplie, كتكاثر. D'accord? كتعطينا un grand nombre de cellules T. Certains ديال هاد les cellules T deviennent LT mémoire. Ça veut dire lymphocyte T mémoire. D'accord? اللي هي sensible à cet antigène. كتعقل على l'antigène هذا. Et d'autres se transforment en LT cytotoxique. Donc LT tueur كتسمى ايضا LT cytotoxique. يعني كتليبيري واحد المواد اللي هما توكسيك سامه. Très bien. LT cytotoxique هما هادو غيجيو عند من؟ lié à la cellule infectée. كعاود ترجع لا سيلول اللي هي فيها الفيروس. واش كدير هاد LT cytotoxique؟ LT cytotoxique sécrète la perforine. كتفرز واحد الماده سامه سميتها لا بيرفورين. اش كدير هاد لا بيرفورين؟ capable de créer des pores au niveau de la membrane cellulaire des cellules ciblées. Donc كتجي كتلصق فيها وكتليبيري فيها une substance اللي هي لا بيرفورين. اش كدير هاد البورفورين؟ كدير ثقوب واحد لي بور على فهاد لا سيلول انفيكتي. واش يوقع؟ l'étape 6 l'entrée de l'eau. لوكو ديالنا عامر بلو. دونك لو غادي يدخل et les sels minéraux à l'intérieur de la cellule puis l'éclatement par la suite. ملي كتعمر بالماء كتنفجر وملي كتنفجر finalement كيجيو لي phagocytes. اش كيديروا؟ l'élimination des cellules par la phagocytose. Comme conclusion, après la reconnaissance من بعد ملي كتعرف de l'agent pathogène, la cellule infectée par virus ou cellule cancéreuse. Donc من بعد ملي lymphocyte T كتعرف على l'agent pathogène على l'antigène. كيقدر يكون هذا لاجون باثوجين؟ يقدر اما une cellule infectée par un virus يعني واحد لي سيلول في الداخل ديال الفيروس ولا une cellule اللي هي كونسيروز عندنا في الجسم. La lymphocyte T8 se transforme en TC. Ça veut dire lymphocyte T cytotoxine. Cette dernière sécrète des substances toxiques. هاد TC شنو كدير؟ كتفرز واحد المواد سامة هي البيرفورين. اش كيدير البيرفورين؟ capable de perforer la membrane de la cellule infectée puis l'éclatement et quoi كتجي لا فاغوسيتوز وكتقضي على هاد لا سيلول اللي وقع لها الانفجار. داكور تري بيان. او شي وحدين من هاد لي ليمفوسيت تي 8 ملي كيتكاثروا شي وحدين قلنا سو ترانسفورم اون تي سي وشي وحدين كيتحولوا ل تي ميموار. اش كيديروا ال تي ميموار؟ garde le souvenir d'un agent pathogène. تتعقل على هاد لاجون على هاد لا سيلول الا عاود تبانت مره اخرى اش كيوقع؟ ما كتجيش عاوتاني تاويت وتمشي تعرف عليها وتاكتيفا وتملتيبليا. لا كيجيو مباشره هاد ال تي ميموار وكيتحولوا ل تي سي وكتقضي عليها وتتولي اون ريبونس اللي هي بوكو بلو رابيد. داكور تري بيان. دونك اش كدير لانفوسيت تي؟ كدير لا ديستركسيون دو لا سيلول انفيكتي. كتقضي على ديك الخليه اللي فيها الفيروس كامله. داكور بهاد لي زيتاب. دونك conclusion, la réponse immunitaire à médiation cellulaire est caractérisée par c'est une réponse immunitaire spécifique. هي spécifique. ماشي اي واحد دخل عندنا الجسم كيجيو التين يقضيو عليه. لا تيتسناو الا ما تيتسناو بعد حتى دوز لا فاغوسيتوز. الا ما نجحش لا فاغوسيتوز كيجيو لي لانفوسيت بي. ما نجحش لي لانفوسيت بي عاد كيجيو هما. تري بيان. C'est une réponse immunitaire acquise. Acquise يعني مكتسبة. راه شفنا باللي لا سوري نيميرو 5 خدينا منها لي لانفوسيت تي وضربناهم لي سوري دي لانفوسيت نيميرو 6. دونك اكتسبوها. ملي جبناهم هاد لا ريبونس جبناها من لي سوري اس 5. دونك يمكننا نديوها من سوري سوري. دونك سي اون ريبونس اكيز. ريبونس immunitaire tardive يعني غير فورية. يعني كتسنى تاخد الوقت ماشي كتجي سور بلاص. اي كوا البريزونس دو ميموار immunitaire. يعني هنا حتى هاد لا سيلول فيها لا ميموار. لحقاش شفنا ملي لا لانفوسيت تي تدير لا ريكونيسونس ديال لا سيلول اللي هي فيها الفيروس كتكاثر سو مولتيبلي. ملي كتكاثر وحدين كيتحولوا للانفوسيت تي سي تيور وحدين كيتحولوا ل تي ميموار. دونك et finalement
شكون اللي كيدخل في هاد لا ريبونس؟ ce sont les lymphocytes T8. اش كدير هاد lymphocyte T8؟ elle entraîne la destruction et l'élimination des cellules infectées. D'accord? Donc, la fin de la vidéo. Finalement, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Et si vous avez des questions, je suis là toujours pour vous aider. Et Inch'Allah, la vidéo prochaine, on va réaliser une série d'exercices. Les fiha غادي نعالجو les exercices ديال la réponse immunitaire à voie humorale et à voie cellulaire. ونعرفو كيفاش خصنا نستعمل الوثائق باش نحلو des exercices في l'examen. Je vous remercie une autre fois et on se verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.